প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ নয়াদিল্লিতে বন্দে মাতরমের 150 বছর পূর্তি উপলক্ষে বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। ইন্দিরা গান্ধী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে তিনি একটি স্মারক ডাকটিকিট এবং মুদ্রাও প্রকাশ করেন। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী বন্দে মাতরম 150.in পোর্টাল চালু করেন। সেখানে নাগরিকরা জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার ভিডিও আপলোড করতে পারবেন এবং এর জন্য শংসাপত্র পাবেন। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বন্দে মাতরম একটি মন্ত্র, একটি শক্তি, একটি স্বপ্ন এবং একটি সংকল্প। वंदे मातरम हर दौर में, हर कालखंड में प्रासंगिक है, इसने अमरता को प्राप्त किया है। वंदे मातरम की पहली पंक्ति है, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सच्य श्यामलाम मातरम। प्रकृति के दिव्य वरदान से सुशोभित हमारी सुजलाम सुफलाम मातृभूमि को नमन। यही तो भारत की हजारों साल पुरानी पहचान रही है। यहाँ की नदियां, यहाँ के पहाड़, यहाँ के वन वृक्ष और यहाँ की उपजाऊ मिट्टी, ये धरती हमेशा सोना उगलने की ताकत रखती है। सदियों तक दुनिया भारत की समृद्धि की कहानियां सुनती रही।